مجھے ہار جیت سے غرض نہیں، میری جنگ تھی سو میں لڑ گیا۔ الحمدللہ آج پاکستان میڈیکل کمیشن کی نااہلی کے خلاف، بے ضابطگیوں کے خلاف اور ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ کے اندر ہونے والی جملہ بے ضابطگیوں کے خلاف ہماری جد و جہد کو 18واں دن ہے، اور آج 18 دن سے پورے پاکستان کے طلبہ کی نمائندگی کرتے ہوئے اسٹوڈنٹس ڈی چوک کے اندر اپنے حق کے لیے بیٹھے ہیں، جم کر بیٹھے ہیں، ڈٹ کر بیٹھے ہیں۔ ہماری یہ جو جد و جہد جس کا آغاز 15 ستمبر کو ہوا تھا، اور 15 ستمبر کو پی ایم سی آفس کے باہر جب مستوفی اسٹوڈنٹس موومنٹ کے تحت پہلا پروٹیسٹ منعقد کیا گیا، تو پی ایم سی کی انتظامیہ نے ہمارے ساتھ مذاکرات کیے، اور مذاکرات کرنے کے بعد انہوں نے ہم سے 21 ستمبر تک کا ٹائم لیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے تمام تحفظات کو دور کریں گے، آپ کی آواز اوپر حکام تک پہنچائیں گے۔ ہم 21 ستمبر تک ان کی جواب کا انتظار کرتے رہے۔ اس کے بعد 23 ستمبر کو جب ایک مرتبہ پھر اسلام آباد میں پی ایم سی آفس کے باہر ہم نے پروٹیسٹ کا اعلان کیا، تو اس پروٹیسٹ کے اندر راولپنڈی، اسلام آباد کے علاوہ باقی شہروں سے بھی ایم ڈی کیٹ اسپائرنٹس نے شرکت کی۔ جب ہماری ملاقات ڈاکٹر ارشد تقی صاحب سے ہوئی، جو پی ایم سی کے پپٹ پریزیڈنٹ ہیں، وہ اصلی صدر نہیں ہے پی ایم سی کے، وہ پپٹ ہے۔ اصل وہاں کا کرتا درتا نوسر باز جو وائس پریزیڈنٹ ہے پی ایم سی کا علی رضا، جو کل پریس کانفرنس کے اندر بیٹھا کہہ رہا تھا کہ 1 ماہ سے ہمارے خلاف مہم چلائی جا رہی ہے، ہمارے خلاف احتجاج کیے جا رہے ہیں، ہمارے خلاف سوشل میڈیا کے اوپر ایک جنگ جاری ہے۔ میں کہتا ہوں وہ نوسر باز، وہ جنگ کسی قومی ادارے کے خلاف نہیں، تمہاری نوسر بازیوں کے خلاف ہے، اور یہ جنگ انشاءاللہ جاری رہے گی جب تک ہم تمہیں گھر واپس نہیں بھیجتے۔ اب معاملہ صرف ریکنڈکٹ تک کا بھی نہیں ہے، اب معاملہ ان کی کرپشن کو بے نقاب کرنے کا ہے، اور ان کو پاکستان میڈیکل کمیشن جیسے قومی ادارے سے قومی ادارے سے ان کو نکالنے کے لیے ہے، ان کو بھگانے کے لیے ہے۔ میں آج ایک اور اہم اعلان بھی کرنا چاہتا ہوں، یہ ایم ڈی کیٹ کا ایشو تو اگلے چند دنوں میں ریزالو ہو جائے گا۔ جس کنارے بھی لگے ہماری جد و جہد پاکستان کی تاریخ کے اندر یاد رکھی جائے گی کہ اسٹوڈنٹس اٹھے تھے، کوئی سیاسی جماعت نہیں تھی، صرف اسٹوڈنٹس تھے، طلبہ تھے جو اپنے حق کے لیے 18 دن تک ڈی چوک کے اندر جہاں بڑے بڑوں کے پر جلتے ہیں اپنے حق کے لیے ڈٹ کر بیٹھے رہے۔ تشدد ہوا، ناانصافی کی گئی، جیلوں میں ڈالا گیا، اس کے باوجود وہ اسٹوڈنٹس استقامت کا پہاڑ بن کر صبر کے ساتھ پرامن رہ کر وہاں پر بیٹھے رہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، اگر ڈی چوک کی انتظامیہ بھی ہمیں وہاں بیٹھنے سے نہیں روک سکی، ہمارا یہ اسٹریٹجی نہیں ہے۔ اگر یہ ہماری اسٹریٹجی میں ہوتا تو میں دیکھتا گورنر یہاں سے کیسے باہر نکلتا۔ یہ گورنر عمران خان کا نمائندہ ہے، عمران خان کا نمائندہ ہے، وفاقی گورنمنٹ کا نمائندہ ہے۔ پی ایم سی کے باہر پرامن دھرنا دیے بیٹھے رہے۔ ہمارا اعلان تھا کہ امن ہماری طاقت ہے، امن کے ساتھ پرامن رہتے ہوئے ہم نے اپنی جد و جہد کو منطقی انجام تک پہنچانا ہے۔ 3 دن تک ہمیں دھوکہ دیا کہ کل ہماری میٹنگ ہو رہی ہے، وہ میٹنگ کال بھی کی گئی، صرف دھوکہ دیا۔ تو پھر ہم نے ڈی چوک جانے کا اعلان کیا، انہوں نے بہت کوشش کی
कि इन स्टूडेंट्स को डी चौक पहुंचने से रोका जाए, मगर मैं आप सबके बिहाफ पर उन सैकड़ों स्टूडेंट्स को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं जो अपने हक के लिए ना सिर्फ डी चौक पहुंचे बल्कि 18 दिन से जमकर वहां पर बैठे हैं और असूल इंसाफ के लिए बैठे हैं। गर्मी भी थी, बारिशें भी हुई, बेसरो सामानी के आलम में बैठे रहे। क्यों? इस धरने का जहां एक मुतालबा या मकसद एमडी करवाना है, इसके साथ साथ पाकिस्तानी यूथ को नाइंसाफी के खिलाफ उठकर खड़ा होना सिखाना भी है। आज पाकिस्तानी यूथ मायूस है, पाकिस्तानी कौम मायूस है, नाइंसाफियां होती हैं, जुल्म होता है और वो जुल्म के खिलाफ इसकी ये मिसाल आज यहाँ पर मेरी माएँ और बहनें आई हैं, मेरे भाई आए हैं जो अपने हक के लिए यहाँ पर आए हैं। इंशाअल्लाह हक की ये स्ट्रगल, उसूल इंसाफ की ये स्ट्रगल इंशाअल्लाह हम मुंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। शायद वालिदैन, शायद स्टूडेंट्स को इतनी फिक्र ना हो जितनी हमें अपनी जिद्दोजहद को कामयाब करने की फिक्र है। हम टीएमसी ऑफिस के बाहर 3 दिन बैठे, इंसाफ नहीं मिला। हम डी चौक के अंदर 15 दिन से बैठे हैं, टोटल 18 दिन। 15 दिन से पहले दिन से वो वजीर आजम जिसको मैंने भी वोट दिया था, आप सब ने वोट दिया था, हम वहां पर 18 दिन से वजीर आजम साहब को कहते रहे आप नोटिस लें, नोटिस लें। ये बहुत बड़ा डाका डाला गया है पाकिस्तान की तारीख। जो पीएमसी के अंदर बैठे हैं, जो पीएमसी की इंतजामिया है, वो बेहिस है। वजीर आजम साहब हमने आपको वोट दिया था, आप यूथ के कंधों पर चढ़कर, हम आपके जलसों की रौनक थे, हमने आपके जलसों को बनाया और आपको वजीर आजम बनाया। हम चाहते थे कि कैसा वजीर आजम आए जिसके दौरे हुकूमत के अंदर इंसाफ का बोलबाला हो, मगर वजीर आजम साहब आज आपने कौम को मायूस कर दिया। हम सुनते थे मीडिया के अंदर कि हर अदारा तबाह हो रहा है, हर अदारे के अंदर बेहिसी है, हर अदारे के अंदर नाअहली है। हम समझते थे कि शायद ये अपोजिशन से मिले हुए ये टीवी चैनल्स। देखा इनको अंदर घुस कर देखा, इनके लोगों से मुज़ाकरात करके देखा, तो मैं ये समझा कि अब पाकिस्तान का कोई अदारा नहीं बचा जहां पर नाअहली नहीं है। वज़ीर आज़म साहब, ये कौम, ये नौजवान जो आपकी ताकत वज़ीर आज़म बनेंगे, और गवर्नर पंजाब साहब आप इंसाफ की बातें करने वाले, इंसाफ का बोल बोलने वाले, आपकी जुबान क्यों बंद है? 18 दिन से मैं नहीं मान सकता कि तुम्हें इल्म ना हो, आपको सब इल्म है, सब इल्म है। क्या नाइंसाफी हुई? आपने कोई बयान नहीं दिया। गवर्नर साहब, आइंदा से ये यूथ आपकी भी इज्जत नहीं करेगी जो हमारे फ्यूचर पर डाका डालेगा, हमारे मुस्तकबिल पर डाका डालेगा, हम उसे हरगिज 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 माफ नहीं करेंगे। अभी मैं इस्लामाबाद से आ रहा था, आपका मार्च शुरू था, तो मैंने देखा एक नारा लग रहा था, वज़ीर आज़म नोटिस लो, लानत भेजे उसके नोटिस के ऊपर, लानत भेजते हम उसके नोटिस के ऊपर जिसने 18 दिन वहां स्टूडेंट्स को कुटवाया, लाठी चार्ज करवाया, जेलों के अंदर बंद करवाया और हमें इंसाफ नहीं दिया। क्यों? इसलिए इंसाफ नहीं मिला। वगरना हमारे केस के अंदर बहुत दम है, हमारे मुतालबात मबनी बर हक है, मबनी बर हकीकत है। उन मुतालबात को आपने जुटलाया। आप तो हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं थे। आपके वज़ीर से मैं मिला, आपके 5 से ज्यादा वजीरों से मैं खुद जाकर मिला, उनको जाकर स्टूडेंट्स के सारे मसाइल बताए, सबसे मिला, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के लोगों से मिला, जाकर तमाम बातें समझाई, उन सब ने एग्री किया। आप तक बात पहुंची, आपकी कैबिनेट के अंदर ये एजेंडा डिस्कस हुआ और आप
अपनी दोस्ती निभाई, आपने 2 लाख बच्चों के मुस्तकबिल का नहीं सोचा। इंशाअल्लाह 2023 में भी हम आपको ऐसा इबरतनाक सबक सिखाएंगे कि आपकी नस्लें इंशाअल्लाह याद रखेंगे। अब हमें हुकूमत वक्त से भी कोई उम्मीद नहीं है। कल की प्रेस बाद ने वहां बैठकर किया, और वो इतने झूठे, इतने निकम्मे कि जब साफियों ने उनसे पहला ही सवाल किया तो उन्होंने कहा जी ये प्लांटेड क्वेश्चन, वो सामना नहीं कर सके। मैं अभी भी कहता हूं कि वो 400-500 स्टूडेंट्स जो डी चौक के अंदर बैठे हैं, ये उनकी हिम्मत और जुर्रत और उनका प्रेशर था जो कल आपने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर महसूस किया। वो हमें कहते रहे, मुझे कहते रहे बार बार कि जी हम आपके ट्रक पर खड़े होकर डी चौक में आकर कहते हैं कि हम आपको ग्रेस मार्क्स देंगे, हम आपको आंसर की देंगे, रीचेक की फैसिलिटी देंगे। मैंने कहा नहीं, अगर 15 सितंबर को हम मान लेते तो हमारे मुतालबे यही 2 थे, लेकिन जब आपका जुल्म बढ़ता गया, आपकी नाइंसाफी बढ़ती गई, अब हमारा एक ही मुतालबा है कि इस टेस्ट को रिकंडक्ट किया जाए, इस टेस्ट को रिकंडक्ट किया जाए। रिकंडक्ट किए बगैर इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं होंगे। मैं पाकिस्तान के स्टूडेंट्स को, वो लोग जो अपनी आंखों में ख्वाब सजाए बैठे हैं मेडिकल कॉलेज में जाने का, वो वालिदैन और खास तौर पर माएं जिन्होंने रातें जाग जाग कर अपने बेटों और बेटियों को पढ़ाया, मैं उनसे कहता हूं ये जो कल इन्होंने लॉलीपॉप दिए, ये हमें वहां पर आकर कह रहे थे आप धरना खत्म कर दें, नहीं आप बैठे हुए हैं, आप धरना खत्म कर दें, हम आपके ट्रक पर आकर ऐलान कर देते हैं। डॉक्टर नौशीन साहबा स्टैंडिंग कमेटी की जो सेक्रेटरी हैं कौमी असेंबली की, उन्होंने कहा, डॉक्टर फैसल ने कहा हम आ जाते हैं आके आपके मुतालबात, ये 2 बार रिकंडक्ट का मुतालबा न करें, हम उस मुतालबे को नहीं माने। तो कल जो इन्होंने ग्रेस मार्क्स दिए, मैं जानता हूं हमारे धरने में बैठे बेशुमार बच्चे अब वो इन ग्रेस मार्क्स की वजह से उनके मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो जाएंगे। इन्होंने सिर्फ डिवाइड करने की कोशिश की, सियासत खेली। पहले आपने देखा जब हमारा धरना शुरू के अंदर था, इन्होंने क्या किया, रिपीटर्स को अलाउ किया कि वो सेकंड प्रीवियस ईयर के रिजल्ट के ऊपर मेडिकल कॉलेजेस के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। उससे रिपीटर्स को इन्होंने हमारी मूवमेंट से तोड़ा। उसके बाद इन्होंने अभी ग्रेस मार्क्स और ये जो लॉलीपॉप दिया कि आप आए और आके अपना टेस्ट रीचेक कर लें, इससे मैं जानता हूं तकरीबन 50,000 स्टूडेंट्स का भला हुआ है। लेकिन मैं उनको कहता हूं मेरे भाइयों, ये आपको अगर खुशी मिली है हमारी जिद्दोजहद की वजह से मिली है। अब आपने खुद गर्ज नहीं बनना, हमने इनके खिलाफ जंग लड़नी है, इनको हराना है इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि हमारी जिद्दोजहद और हमारी डिक्शनरी के अंदर हारना लिखा ही नहीं हुआ। ये अपनी चालें चलते जाए, हमें ये और ज्यादा पुरज़म पाएंगे। अभी मैं बताता हूं कि आगे हमारी अगली मूव क्या है। मैं उन अपने भाइयों और बहनों को कहना चाहता हूं, अगले दिनों में हो सकता है ये आपको यूज करने की कोशिश करें। एक तरफ स्टूडेंट्स जो रिकंडक्ट चाहते हैं, हो सकता है वो ट्विटर पे आए और ज्यादा हम उन्हें मोबिलाइज करें। आपने हमारा हया करना। आज आपके घर वाले और आप खुश इसलिए हैं कि वो हमारी मेहनत का समर आपको मिला है। वो धरना जो 18 दिन से जारी है इस्लामाबाद के अंदर, उसकी वजह से आपको ये खुशी मिली है। आपको आपकी खुशी मुबारक। मगर मुझे वो 1 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स, वो टॉपर्स, वो बोर्ड्स के टॉपर्स, मुझे उनका दुख नहीं देखा जाता। इंशाअल्लाह ये स्ट्रगल जारी है और इस स्ट्रगल को मंतकी अंजाम तक इंशाअल्लाह ताला पहुंचाएंगे। अब बगावत तो हमने करनी नहीं, अमन को तो हमने हाथ से छोड़ना नहीं। हम बड़ा आसान था, हम जाके जनाब शारे दस्तूर के ऊपर जो भी कर लेते, हम कुछ भी कर सकते थे। स्टूडेंट्स थे, 2-3 रातें ऐसी भी आई, वहां पे 2-2 हजार स्टूडेंट्स भी थे, उनको शारे दस्तूर पर ले जाता। मगर नहीं, हमने पुरअमन रहना था, हमने पुरअमन तरीके से अपनी जिद्दोजहद को आगे पहुंचाना है और मनवाना है, और इंशाअल्लाह अपने मुतालबे को मनवाना है।
لیکن ہم نے امن کا راستہ اختیار کیا اور پرامن رہے. اب گورنمنٹ آف پاکستان کہہ رہے ہیں کہ جائیں. ہم انشاءاللہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر پی ایم سی نے انصاف بولے, پی ایم سی نے انصاف بولے نا جی, پی ایم سی نے انصاف, وزیر اعظم عمران خان نے انصاف, اس گورنر پنجاب نے ہماری آواز اوپر تک نہیں پہنچائی. اب ہمارے لیے انصاف کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ راستہ ہے عدالتیں عدلیہ. ہم انشاءاللہ اب عدالتوں میں جائیں گے اور یہ جو رزلٹ انہوں نے دیا ہے اس رزلٹ کے اوپر انشاءاللہ ہم سٹے لیں گے, عدالتوں سے سٹے لیں گے. اور اس کے لیے ہم لاہور ہائی کورٹ کے اندر بھی اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بھی انشاءاللہ تگڑے وکیل کھڑے کریں گے. ایسے وکیل جو ملک کے نامور وکیل ہیں, ان کی فیسیں لاکھوں میں ہیں, ملینز میں ہیں, لیکن ہم انشاءاللہ اپنی جد و جہد کے ذریعے, اپنی کمٹمنٹ کے ذریعے پورے پاکستان سے پیرنٹس کو, اسٹوڈنٹس کو موبلائز کریں گے. ہم وہ بڑے بڑے وکیل لاہور ہائی کورٹ میں بھی ہماری بات چیت چل رہی ہے. انشاءاللہ آج رات کو ہی وہ وکلا ہمارے فائنل ہو جائیں گے. اس کے بعد کل ڈی چوک سے ہم آپ کو اس کے حوالے سے پوری بریفنگ دیں گے کہ ہم نے کرنا کیا ہے, اس کوشش کو آگے کس طریقے سے لے کر چلنا ہے. تو ہم انشاءاللہ کل ڈی چوک سے آپ کو بریفنگ دیں گے. جیسے ان کو ہم نے سڑکوں پر ننگا کیا ہے ایسے ہی انشاءاللہ ان کو عدالتوں میں بھی ننگا کریں گے. اور یہ نوسر باز جو علی رضا ہے, نوسر باز بولے کیا نام ہے اس کا, اونچی بولے کیا نام ہے, یہ نوسر باز کل کہہ رہا تھا جی ہمارے خلاف ایک ادارے کے خلاف, ایک ادارے کے خلاف ایک مہم جاری ہے. ادارے کے خلاف مہم نہیں ہے نوسر باز, تمہاری کرپشن بے ایمانی کے خلاف مہم جاری ہے. اور یہ مہم انشاءاللہ منطقی انجام تک پہنچے گی. پاکستان کی تاریخ میں اسٹوڈنٹس کی اتنی بڑی موومنٹ کبھی نہیں اٹھی. اور الحمدللہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں, میں جانتا ہوں اینڈیکیٹ ٹیسٹ کا زیادہ جو ریشو ہے وہ ہماری بہنیں, تقریباً 70% ہماری بہنیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ روڈ پر آ کے یوں احتجاج نہیں کر سکتی, لیکن وہاں ڈی چوک پر اور یہاں گورنر ہاؤس کے سامنے جو مائیں بہنیں آئیں ہم ان سب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. آپ اس قوم کے ماتھے کا جھومر ہیں. حکمران یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ناانصافی کے خلاف آواز بلند نہ کرے. یہ کرسی کا نشہ ایسا نشہ ہے کہ ہر کوئی جو بھی اس کرسی پہ بیٹھتا ہے اس کے سر کو وہ نشہ چڑھ جاتا ہے. آج عمران خان کے سر کو وہ نشہ چڑھا ہے. میں کہنا چاہتا ہوں کہ تم سے پہلے بھی ایک شخص یہاں تخت نشین تھا, اس کو بھی اپنے خدا ہونے کا اتنا ہی یقین تھا. انشاءاللہ ہم بھی یہی ہیں اور تم بھی یہی ہو. یہی گورنر ہاؤس اور یہی مال روڈ تھے جہاں کسی وقت میں تم بھی 500 لوگوں کے ساتھ احتجاج کرتے تھے. ہماری وجہ سے وزیر اعظم بنے ہو تو انشاءاللہ یہی یوتھ تمہیں اتارے گی. ہم عدالتوں کے اندر پوری طاقت کے ساتھ, پوری طاقت کے ساتھ, اچھے وکیلوں کے ساتھ, تاکہ دل میں یہ کسک نہ رہے کہ شاید اچھے وکیل کر لیتے, عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹا لیتے. ہم ابھی بھی دیر نہیں ہے, ابھی بھی دیر نہیں ہے. انشاءاللہ ہم یہ ریزلٹس اور ہمارے پاس سولڈ پروفز ہیں. کل کس طریقے کی نااہلی کا سامنا کیا گیا, کیا بلنڈرز کیے پی ایم سی نے. سب سے پہلے رات کو جناب ای میلز کے ذریعے رزلٹ آنا شروع ہوئے. آپ کو رزلٹ آئے یا نہیں آئے؟ اس رزلٹ کے اندر اس قدر غلطیاں تھیں, اس قدر غلطیاں تھیں کہ انہوں نے تقریباً 9 بجے کے قریب ایک ٹویٹ کی کہ اس رزلٹ کو آپ اگنور کریں, پورٹل پر رزلٹ آئے گا. چونکہ وہ رزلٹ یہ تھا کہ اس میں ایگریگیٹ بھی اوپر تھا اور نیچے ڈویژن بھی تھی, بائیو کیمسٹری اور یہ سارے مارکس کی. اس کے اندر وہ ٹوٹل کر کے اوپر والا ایگریگیٹ نہیں بنتا تھا. انگلش کے اندر ان بے شرموں نے, ان نااہلوں نے انگلش کے ٹوٹل 20 مارکس ہیں, ان 20 مارکس میں سے جناب 50 نمبر دیے ہوئے ہیں. ان نااہلوں نے 50 نمبر دیے اور وہ جو لوجیکل کوسچنز اس کو انڈیفائنڈ چھوڑ دیا. ہم بھی انشاءاللہ تعالی تمہاری کوئی ڈیفینیشن نہیں رہنے دیں گے. ہم انشاءاللہ تمہارے مکر کو بے نقاب کریں گے. اور یہ عدالتوں کے اندر میں نے وکیلوں سے, میں تمام بہنوں اور بھائیوں سے کہتا ہوں
तमाम बहनों और भाइयों से कहता हूं, मायूस नहीं होना। इस धरने का मकसद, इस जिद्दोजहद का मकसद यह भी है कि आपको मायूसी के अंधेरों से निकाला जाए। इस जिद्दोजहद का मकसद यह भी है कि आप नहीं होंगे, मगर यह सिस्टम जिसके तहत पाकिस्तान चलाया जा रहा है और हर अदारा इसी सिस्टम की वजह से बेहिसी का शिकार है। हमने इस सिस्टम को उठाकर अब बुहारा अरब के अंदर फेंकना है, समंदर बुद्ध करना है और वो पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला हासिल करना है जो अल्लामा इकबाल का ख्वाब था, जो कायदे आजम के अफकार का पाकिस्तान था। ये जिद्दोजहद रुकी नहीं है, ये जिद्दोजहद अब एक नए फेज के अंदर दाखिल होने जा रही है। हम अदलिया से पुरुमीद हैं कि इंशाअल्लाह हमारे केस की, मैंने वकीलों से बात की, नामवर वकील जिनके आप नाम जानते हैं, पूरा पाकिस्तान जानता है, अभी तक 6 वकला से हम कंसल्ट कर चुके हैं। हमारा केस के अंदर दम भी है और खम भी है। इंशाअल्लाह अगर इंसाफ का तराजू झुकता नहीं है किसी तरफ, तो आप देखेंगे मैरिज के ऊपर अगर फैसला होता है तो इंशाअल्लाह अगले वीक के अंदर हम अल्लाह के फजलो करम से इस रिजल्ट का स्टे लेने में कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। अब अदालत के अंदर जंग लड़नी है, अब अदालत के अंदर इंशाअल्लाह अदलिया से हमें इंसाफ की उम्मीद है। हम चीफ जस्टिस पाकिस्तान के पास भी गए, लेकिन वहां पर भी वही रवायती जो पुलिस की हरदर्मी होती है। हम चाहते थे कि हम चीफ जस्टिस साहब से मिलें, लेकिन हमें मिलने नहीं दिया गया, हमें रोका गया, बार बार रोका गया। 2 बार हमने कोशिश की, मेरी बहनें, मेरे भाई, 2 बार हमने कोशिश की जो वहां पे डी चौक में थे, लेकिन इस्लामाबाद पुलिस ने वही, या तो वहां पर तसादम होता और तसादम हम करना नहीं चाहते। ये सारे स्टूडेंट्स हैं, ये सारे प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, 18-19 साल के लोग हैं। इनको नहीं पता कि भाई किसी को थप्पड़ भी कैसे मारना है, इनको नहीं पता कि पुलिस की तरफ पत्थर कैसे फेंकना है, इनको नहीं पता कि पुलिस अगर डंडा मारती है तो वही डंडा छीन कर अगले के सर में कैसे मारना है। ये शरीफ बच्चे हैं, ये पढ़ने वाले बच्चे हैं, 12 घंटे पढ़ने वाले ये स्टूडेंट्स, इनके साथ नाइंसाफी हुई। इस नाइंसाफी के खिलाफ हम ये कह रहा था जी ये इंटरनेट पे नहीं चलता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। इनका सिस्टम इस कदर थक्कड़ है, थक्कड़ कि वो जो टैप्स कंपनी है जिसके हाथ में 2 लाख बच्चों का मुस्तकबिल दिया गया, आपको पता है वो कंपनी किसकी है? वो कंपनी अली रजा के किसी फ्रंटमैन की है। उस कंपनी को 1 अरब 30 करोड़ रुपया दिया गया है। मेरे और आपके वालिदैन के खून पसीने की कमाई जो 6-6 हजार रजिस्ट्रेशन फीस दी थी, उन्होंने उसको डकार मारने नहीं देंगे, तुम्हें हजम नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह, और तुम्हारे खिलाफ इस जिद्दोजहद को तेज तर करेंगे। 4 मई को टेंडर आता है, बोले कब आता है? PMC का टेंडर आता है जी। हमें एक टेस्टिंग कंपनी चाहिए, हायर का कॉन्ट्रैक्ट करना है। 8 मई को एक टैप्स कंपनी यकदम मार दे वजूद में आ जाती है, उससे पहले उसका कोई नामो निशान नहीं है। आप में से कोई टैप्स कंपनी के मालिक को जानता है? बताएं हाथ खड़ा करके। नहीं कोई जानता होगा, क्योंकि वो उसका कोई मालिक है ही नहीं, उसका कोई मालिक है ही नहीं। उसका असल मालिक अली रजा नौसरबाज है जो वाइस प्रेसिडेंट PMC है। 8 मई को टेंडर आता है, 4 मई को टेंडर आता है। 8 मई को वो टैप्स कंपनी अपनी URL परचेज करती है, वेबसाइट परचेज करती है। आप अंदाजा करें इनकी चालाकियां, इनकी करप्शन, इनकी मकारी चेक करें। इंशाअल्लाह इस चीज के ऊपर ये अली रजा और इसका पूरा करप्ट टोला जेलों के अंदर भी जाएगा इंशाअल्लाह। ये अदालतों में जो जा रहे हैं रिकंडक्ट तो हमने करवाने, मगर ये जेलों में भी जाएंगे। फिर क्या हुआ? 21 मई को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है टैप्स को। कब मिलता है? बोले कब मिलता है? 21 मई को। और वो टैप्स कंपनी जिसके वजह से 2 लाख बच्चों का मुस्तकबिल तारीक हुआ, वो टैप्स कंपनी जनाब क्या होता है? वो टैप्स कंपनी जून में जाके SCCP में, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर जाके रजिस्टर होती है। शर्म करो तुम लोग, शर्म करो। जिन
लोगों ने पॉलिसीज बनाई, जिन लोगों ने 2 लाख बच्चों के मुस्तकबिल से खेला, इंशाअल्लाह हम अब आपका पीछा करेंगे और ये तहरीक रिकंडक्ट करवाने के बाद भी नहीं रुकेगी। हम आइंदा सालों में भी अपने भाइयों और बहनों को परेशान नहीं देखना चाहते, हमें परेशान नहीं देखना चाहते। तो क्या करेंगे? हम ये करेंगे इंशाअल्लाह कि पीएमसी में बैठे इस करप्ट टोले को भगाएंगे इंशाअल्लाह। हम इनके खिलाफ एक पूरी मुल्कगीर तहरीक चलाएंगे। ये आगाज है, ये आगाज है। आज जो वज़ीर आज़म है ना पाकिस्तान का, मैंने खुद उसके माल रोड पे इससे छोटे जलसे देखे, इससे छोटे। ये 2011 में बड़े लोगों की मेहरबानी की वजह से इसको थोड़ी हाइप मिल गई और ये अपनी औकात भूल गया। माजरत के साथ इसको मैंने वोट दिया था और मैं शर्मिंदा हूं कि मैंने इसको वोट दिया था। क्यों? इसलिए वोट दिया था कि तुम हमारे मुस्तकबिल से खेलो। मैं वो जो गुनाह मेरे से हुआ पीटीआई को वोट देकर, उस गुनाह पे मैं अपने अल्लाह से माफी मांगता हूँ, आप सब भी माफी मांगे। और ये जो जुल्म इसने किया है, इसकी जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ खड़े हों। इंसाफ डॉक्टर्स फोरम का वफद हमारी तरफ से जाकर मिला या नहीं मिला? वज़ीर आज़म से बोले। वो डॉक्टर मुदीर साहब, अल्लाह उनका भला करे, उनको अप्रोच किया गया हमारी तरफ से। हमने कहा जी हमारी नहीं सुन रहे, शायद आपकी सुन रहे हैं, आप चले जाएं। वो जाकर मिले, उन्होंने सब कुछ ब्रीफ किया और वजीर आजम साहब ने उसका कोई नोटिस नहीं लिया। क्यों? कि अली रजा साहब वजीर आजम साहब के जाती दोस्त हैं। जब ये यूके में रहते थे और क्रिकेट खेलते होते थे, उस वक्त वो उनका रूममेट होता था, उनका फ्लैट शेयर करते थे, ये अकेले ये वहां पर रहते थे। उस दोस्ती की वजह से ये सारी मायूसी है। तो इंशाअल्लाह इस धरने के और इस जिद्दोजहद के और इस एहतजाज के मकासद में से एक रिकंडक्ट है और दूसरा ये कि कौम मायूस ना हो, नौजवान मायूस ना हो और नाइंसाफी के खिलाफ खड़ा होना सीखें। इंशाअल्लाह अब हम अदालतों के अंदर जाएंगे और बड़े वकील और नामवर वकील, कोई मसला नहीं, वो फीसें ज्यादा मांगते हैं, लेकिन इंशाअल्लाह हम अरेंज करेंगे, मैनेज करेंगे मिलजुल कर। इंशाअल्लाह हम अदालतों के अंदर भी अब इनका पीछा करेंगे और वहां पर भी इंशाअल्लाह इनकी करप्शन को बेनकाब करेंगे और इंशाअल्लाह फतह याब होंगे। मेरा ईमान है 1,94,000 बच्चों ने टेस्ट दिया, इसका मतलब है 1,94,000 स्टूडेंट्स की माएँ हैं, माएँ, उनकी दुआएं रायगा, बोले उनकी दुआएं रायगा नहीं जाएंगी। इंशाअल्लाह वो माओं की दुआएं पूरी होंगी। ये शायद मेरे अल्लाह की तरफ से लिखा गया था कि पीएमसी वाले भी बेनकाब हों और ये जो इंसाफ का नाम लेकर हुक्मरान बने हैं ये भी बेनकाब हों। वो पीएमसी वाले भी बेनकाब हो गए, ये हुकूमत वाले भी बेनकाब हो गए। अब इंशाअल्लाह ताला अदालतों के अंदर इस जिद्दोजहद को जारी रखेंगे और एक ऐलान ये जरूर करना चाहते हैं कि अगले साल एमडीके टेस्ट फिजिकली कंडक्ट होगा और उसके लिए इंशाअल्लाह हमें पूरी तलबा तहरीक चलाएंगे। मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने बड़ी तादाद के अंदर आज यहाँ पर जमा होकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। ऐलान लाहौर जिंदा दिलाने लाहौर, आपको सलामी अकीदत पेश करता हूँ। बस डटना रहना है, डटे रहना है, नाइंसाफी के सामने सर नहीं झुकाना, जुल्म के सामने सर नहीं झुकाना। मेरा आपसे यही एक मैं वादा लेना चाहता हूँ। हमने, मुझे बताएं, एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, ये जिद्दोजहद, मैं खुद मेडिकल का स्टूडेंट नहीं, मैं तो इस तलबा तंजीम का सदर हूँ, मैं मेडिकल का स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन ये सारी जिद्दोजहद क्यों कर रहा हूँ कि स्टूडेंट्स के हाथ पर डाका डाला गया है। डाका, इस डाके को इंशाअल्लाह ताला डाकुओं को कैफरे किरदार तक पहुंचाना है, इसलिए ये जिद्दोजहद कर रहा हूँ। मुझे बताएं, ये जो हमने सारी जिद्दोजहद की, जो सारी काविश की, मुझे बताएं इस काविश से और इस जिद्दोजहद से आप खुश हैं? आप राजी हैं? हमसे कोई गिला आपको? जिद्दोजहद के अंदर कोई कमी रही हो, कोई मेहनत के अंदर कमी रही हो? हमने इंशाअल्लाह मेहनत का और जिद्दोजहद का, मेहनत और जिद्दोजहद का हमने हक अदा किया अल्हम्दुलिल्लाह, और ये हक अदा करेंगे। मैं
شاید سنتے ہیں ہمیں، ہزاروں میں شاید سنتے ہیں، ان کو میں کہتا ہوں کہ جتنے فکر مند آپ ہیں، آپ فون کرتے ہیں، میسیجز کرتے ہیں، سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے اوپر رابطہ کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں ہمیں کہ آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا، میں اعلان کرتا ہوں ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے انشاءاللہ۔ اور اب عدالتوں کے اندر یہ پوری جنگ انشاءاللہ فرنٹ فٹ پر آ کر لڑیں گے اور ان کو وہاں پہ ناکو چنے چبوائیں گے، چونکہ وہاں پر یہاں تک ان کا اختیار چلتا تھا، حکومت میں ان کا اختیار چلتا ہے، عدالتوں میں کسی کا اختیار نہیں چلتا، وہاں وہ بھی پارٹی ہوں گے، وہاں ہم بھی پارٹی ہوں گے۔ اور آپ سب نے دعا کرنی ہے، خاص طور پر جتنی مائیں ہیں یہاں پر اور جو لائیو ہمیں سن رہی ہیں، آپ نے دعائیں کرنی ہے کہ اللہ پاک انصاف کا بول بالا فرمائے، انصاف ہو اور انصاف ہوتا ہوا نظر آئے۔ ہمارا کیس مضبوط ہے، انشاءاللہ ہم اس جد و جہد کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ پریشان نہ ہو کہ شاید عرفان یوسف جناب گھر بیٹھ جائے گا جا کر، نہیں، نہ عرفان یوسف بیٹھے گا، نہ وہ سینکڑوں اسٹوڈنٹ جو ڈی چوک کے اندر بیٹھے ہیں وہ تھک کر بیٹھیں گے، ہم ابھی تک ڈٹ کر کھڑے ہیں اور عدالتوں کے اندر ان کا مقابلہ کریں گے۔ اب عدالتوں کے بعد اگلی چیز بغاوت رہ جاتی ہے اور ہم نے اپنے ملک کے خلاف بغاوت نہیں کرنی۔ یہ علی رضا یہی چاہتا ہے کہ جن کے پاس پیسے ہیں وہ برین ڈرین ہو جائے، وہ پاکستان سے بھاگ جائیں، اور جن کے پاس پیسے نہیں ہیں، میرے پاکستان کا غریب، میرے پاکستان کے مزدور کا بیٹا، کسان کا بیٹا، وہ یہی چاہتے ہیں کہ یہ چوریاں ڈکیتیاں شروع کر دیں، مجرمانہ سرگرمیوں کے اندر آ جائیں، لیکن ہم ان کے اس منصوبے کو ناکام کریں گے۔ ہم سٹوڈنٹس کے اندر سے مایوسی کو ختم کریں گے اور امید کو انشاءاللہ زندہ رکھیں گے۔ ہماری امید بولے صرف اللہ کے اوپر ہے۔ کس کے اوپر ہے؟ ہم اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہیں، انشاءاللہ میرا اللہ ہمیں انصاف ضرور دلائے گا۔ اور یہ جد و جہد اور لاکھوں ماں کی دعائیں میرا سب سے بڑا جو مجھے مضبوط کرتی ہے چیز، جو مجھے طاقت دیتی ہے، انسان ہے نا بندہ، کبھی کبھی دل میں خیال آتا ہے کہ یار چھوڑیں بس نہیں ہو رہا تو چلتے ہیں، ختم کرتے ہیں، نہیں، مجھے جب یہ خیال آیا، مجھے اللہ کی عزت کی قسم مجھے ان لاکھوں ماؤں کی دعائیں یاد آئیں، میں نے کہا میرا اللہ ان لاکھوں ماؤں کی دعاؤں کو رد نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ اسی چیز نے ہمیں حوصلہ دیا اور اسی چیز اور اسی حوصلے کے ساتھ ہم اس مافیا کے خلاف جو پی ایم سی کے اندر بیٹھا ہے، جو پاکستان کے میڈیکل کے پروفیشن کو تباہ کرنا چاہتا ہے، اس کے خلاف انشاءاللہ جنگ لڑیں گے اس عزم کے ساتھ کہ زندہ کی سلاخیں ٹوٹیں گی، کفلوں کو پریشان دیکھیں گے، دعویٰ ہے ہمارا زنجیروں، ہم جشن بہاراں دیکھیں گے، اور کیا ڈر جو نور کی چاہت میں ہم کو بھی شب غم کھا جائے۔ کچھ لوگ تو ایسے بھی ہوں گے جو صبح درخشاں دیکھیں گے، اور جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جب اپنا قافلہ عزم و یقین، جب اپنا قافلہ بولے سب پڑھے مایوسی کو بگا دیں، امید کو زندہ رکھیں کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، اور اونچا پڑھے، جب عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے راستہ، وہیں سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے راستہ، وہیں سے نکلے گا۔ اور میرے وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے تو دے، میرے وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے تو دے، مجھے یقین ہے کہ